सिलीगुड़ी के एनजेपी इलाके में 4 नाबालिग के एक साथ लापता होने से हड़कंप मच गया है। चारों बच्चे खेलते समय अचानक गायब हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के सदस्यों ने एनजेपी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। सिलीगुड़ी से खबर। सिलीगुड़ी के एनजेपी इलाके में 4 नाबालिग एक साथ लापता होने से हड़कंप मच गया। चारों बच्चे खेलते समय अचानक गायब हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के सदस्यों ने एनजेपी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर एनजेपी पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी के मदनी बाजार इलाके में सोमवार को इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि सभी की उम्र 10 से 14 वर्ष के बीच है। कुछ लोगों का कहना है कि किसी के उकसाने पर चारों नाबालिग दूसरी जगह भाग गए हैं। हालांकि दोपहर और रात के बाद भी उनके लिए कोई पता नहीं मिला। आखिर वे कहां गए, किसके कहने पर ये कदम उठाया, इस बात को लेकर परिवार के सदस्य पुलिस ने लिखित शिकायत के तुरंत बाद गहन जांच शुरू कर दी है। संगीता अधिकारी आज के আমরা বাড়িতে ছিলাম না, চারজন ছেলে, নানু তামাং, দীপ অধিকারী, তোমার ছেলের নাম কি গো? রিপন রায়, কার্তিক সাহানি, পাসওয়ান। ওরা সবাই মিলে ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে বাড়াইছে, আমরা তো দেখি নাই। আমাদের পাশে একটা দোকান আছে, ওরা দেখছে। মানে 104 জন মিলে? 104 জন মিলে বাড়াইছে। কোথায় গেছে কি জানতে পারলেন না? হঠাৎ এই 4 জন মিলে বেরিয়ে গেল। নমস্কার, আমার নাম লতিকা রায়। আপনার নাম? লতিকা রায়। ছেলের নাম? ছেলের নাম রিপন রায়। কি হয়েছিল আজকে? কিছু হয় না, আর দুজনে আমরা কাজে বের হয়ে যাই। আমিও কাজে গেছি, 4টার সময় আমার মেয়ে ফোন করছে, বলে কি ভাই নাই বাড়ি, শুনে এই ব্যাপার। বাড়ির লোকগুলো দেখছি ব্যাগ নিয়ে বাড়ায় গেছে, পিছন থেকে ডাকছে। শুধু বাচ্চা মানুষ শুনে নাকি? শুনে নাই। জোর করে ধরে আনতে পারতো, কিন্তু নিয়ে আসে। আর শুনি মামা বাড়ি গেছে ঘুরতে, বাড়ি থেকে বলে যে বন্ধু নিয়ে মামা বাড়ি ঘুরতে যাবো। এইটুকুই শুনলাম আমি এসে। কোনো বকাঝকা কিচ্ছু করা হয় নাই। ওই দিন আমি কাজে বেরোতে খাবার নিয়ে আসি, বলি বাড়ি থাক, বাড়িতে মোবাইলও আছে ওর কাছে, মোবাইল দিয়ে রাখি, মোবাইল খেলে পাড়ায় যে ওনাদের। কার্তিক বাসু, বয়স কত? 12, এখন পুরা হয় না, 12 চলছে। একই ঘটনা, আমি কাজে গেছি বাড়িতে। 4 জনে কি বন্ধু হয়? 4 জনে সব একসাথে খেলতে ছিল। আমি জানতেছিলাম আমার বাপের বিহার আছে বাড়ি, আমার ওইদিকে কোই সম্ভব নেই। আমার এর সাথে খেলতে উঠতে ছিল, একসাথে বন্ধু বান্ধবী হয়ে গেছে, এর সাথে থাকতে ছিল না। হঠাৎ কি হয়েছে না হয়েছে এরও নিয়ে চলে গেছে, কোথায় গেছে না গেছে আমি জানি না। আপনাদের বাড়ি সবাই কি মাদানী বাজারে? একই জায়গা বাড়ি।